ओम गुरुदेवाय नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। आज आपण मानक सम्मुखरे गोटे सुंदर कथाटिए कहवाक जाउछि जे सबुबले ये भारतवासी मानकर स्वाभिमान, ये स्वाभिमान को रक्षा करने पाई ये भारतवासी निजर प्राण को बरंग बलिदान दे पारती किंतु स्वाभिमान को रक्षा करती। से गोटे सुंदर कथा दिनकर घटना। जड़े राजा सैन्य सामंत दलबल नहीं भारतवर्ष को आसिले जे मु भारतवर्ष जदि जय करे सारा विश्व समस्ते मते कहिबे जे विश्व विजयी। तेणु भारतवर्ष को पशिला भितर गोटे छोट जंगलटे पड़ला। से जंगल भितर जिते सैन्य मानकर एवं राजा मानकर कोलाहल शुभिछि गोटे छोटिया कुड़ियाटे थिला। से कुड़िया भितर जड़े बाहरी आसिले देखिले जे अन्य सैन्य सामंत एवं राजा अछंती। तेणु पचारे कहले आपण किए ना मु जने सम्राट आसी भारतवर्ष को जय करने। से कुड़िया भितर को जाई हसी दे गोटे मुद्राटी आनी हाथ धरी कहले हे महाराज आपण एटा को ग्रहण करंतु। राजा किछि बुझी पारलेनी। हठात हाथटा को जो देखई देइचंती गोटे मुद्रा तांको देले। सेतले आज्ञा स्वर्णर मुद्रा चलुथला। स्वर्ण मुद्राटी देले। ये कहले ये कौन ना आज्ञा मु एठी ध्यान रे बसथिबा समय कौन सी जने व्यक्ति मत गोटे भिकारी बोली भाविक मुद्राटी की फिंगी दे जाइथिले। तेणु मु चिंता करुच्ची से दिन ठारू जे मो ठारू जी छोट भिकारी मु ये मुद्राटी की ताके दान करी। तेणु मु आज देखिली आपण जने मो ठारू छोट भिकारी। तेणु सम्राट चाहिए किछि समय चाहिए हसिले। कहले कहले ये कौन पागल? कहले नाई आज्ञा मु पागल नुहे। मुझे दिन ठारू अपेक्षा करछि छोट भिकारी किए मु ये मुद्राटी की दान करी। तेणु क्रोधान्वित हेले राजा। आखिटा लाल पड़गला। कहले जानिछ मु चाहिए तुमको मृत्युदंड दे पारे। कहले हाँ आप मृत्युदंड दे पारे सत्य किंतु मोर केतटा कथा आप मन रखु। आप भारतवर्ष को जाउछंती जय करने किंतु भारतवर्ष रे आप फेरी आसबे जय करें। से दिन मत बाटे देखा करी आपड़ जीवे किंतु ये मुद्राटी की जदि आप ननियंती मत फेरस्त कर दिंतु किंतु जीवा बेलू ये मुद्राटा को लेकर जीवे एवं मत कहीदे जीवे जे हाँ प्रकृत में मु भारतवर्ष को जाइए जय करने आज निराश होकर फेरी आसी भारतवर्ष को जय कर। भारतवर्ष हूँ स्वाभिमान देश। तेणु क्रोधान्वित हो से कथाटा को भावी राजा पचारे कहले आपण किए ना मो परिचय आप फेरला बेले पाइबे किंतु आपण आछंती सत्य ये जगत रे केही आपण जगत रे केही किछि नेई नाती कि आपण भी नहीं के जीवे नहीं। सेथिपाई आपण मानकर राधानाथ मध्य कहिचंती अढ़ई दिन को मर्त्यर कुणिया सेथिलागी तोते नंटे दुनिया। आमे अढ़ई दिन पाई आछंती महाराज। आमको दुनियाटा अंटुने किंतु आमे समस्ते चली जीवा बेले हब कौन छुईबे नाही तोते बोलिबे मोड़ा छखंडी काठ तोते हो लोड़ा। छटा काठरे आम जाती आम भारतीय संस्कृति। छटा काठ अर्थ दीटा है आज्ञा लंबा जी निशुणी आउ खंडीए नियंती खेचुणी आउ तीन खंड आप फेरला बेले मुझे कहबी ये छ कहीं नियंती ना आम शरीर भितर छटा चक्र अच्छी किंतु से छ चक्र मरे जो शून्य जगत चक्र से मरे ना। से कहते आज्ञा ललना सहस्रा दिव्य ज्योति शून्य तथा एतानी षड चक्राणी शून्य जगत प्रकृतिता। छटा चक्र से मरे ना। तेणु जो छ चक्र मरे से छ खंडी काठ। आउ गोटे अर्थरे षड ऐरी काम क्रोध लोभ मोह मद्य मश्चर्य ये मरी जाए बोली। तेणु आम छ खंड काठ नहीं कि जाती। तेणु आपण जातु मुझे कहूँ आप भारतवर्ष जय करापर फेरवे फेरी किंतु मत ये देखा करी जीवे। तेणु यही कथाटा को चिंता करी महाराज भारतवर्ष भितर को पशिले
ପଶିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ବହୁ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପରାଜିତ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିସାରିଲା ପରେ ବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଏ ରାଜାମାନେ ପାଳନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାମାନେ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୁ। ପୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପୁରୁ ବି ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହେଲେ। ପରାଜିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତେଣୁ ଏ ରାଜା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କୁହ, ସତ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କହିଲେ ରାଜା ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ସ୍ୱାଭିମାନ? ନା ରାଜା ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେହି ନୁହଁ, ଆମର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ପ୍ରଜା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମର ଅଛି, ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକିରି ସୈନ୍ୟଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମଣିମା, ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଶରୀର ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ, ଖୁବ୍ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରାଜା। ହଠାତ୍ ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ରାଜାଙ୍କର। କହିଲେ ହେ ପୁରୁରାଜ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ହାରିଯାଇଛି। ଚିନ୍ତା ମ୍ରିୟମାଣ ଆଜି ପୁଣି ଫେରିଆସି କହିଲେ, ହେ ସୈନ୍ୟଗଣ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା, ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଛୋଟିଆ କୋଡ଼ିଆ ପାଖକୁ। ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ହଠାତ୍ ବାହାରି ଆସିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ। କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ହେ ମଣିମା, ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ତ? କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ହେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ହେ ମହାପୁରୁଷ, ମୁଁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ହାରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ କିଛି ନେଇପାରିବିନି, ଆସିଥିଲି ଶୂନ୍ୟ, ଚାଲିଯାଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୋ ମାଆଙ୍କର ଶରୀର ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଯିବାବେଳେ ମୁଁ ପିଣ୍ଡୁରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ କୋକେଇରେ ନେବ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାର୍ଶ୍ୱେ ବେନି ହସ୍ତକୁ ଝୁଲାଏ। ହେ ସୈନ୍ୟଗଣ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଇଏ ଭାରତୀୟ ନୀତି ନିୟମରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କୋକେଇରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବ, ବେନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେନି ହାତଟାକୁ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତର ଲୋକେ, ଆସିଥିଲା ଖାଲି ଗଲା ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଇଏ ଜଗତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗତରେ କିଛି ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲା ପରେ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ବୋଲି ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆଜି ହାରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଫେରିଯାଉଛି ସୈନ୍ୟଗଣ। ହେ ମହାପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଛୋଟ ଭିକାରୀ, ସେଇ ମୁଦ୍ରାଟିକି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଇ ମୁଦ୍ରାଟିକି ମୋ ହୃଦୟ ଉପରେ ଥୋଇଦେଇ ମୋ ଶବଟାକୁ ଦାହ କରିବେ। ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲୋସଫର ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତାଓ ସି। ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିଲା, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡରୁ ଆଜି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କେବଳ ଭାରତବର୍ଷଟାକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ପାଖରୁ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।